Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang webinar kita pada hari ini yang istimewa yang kita akan sampaikan mengenai dengan penyakit-penyakit yang berjangkit. Berbeza dengan sebelumnya iaitu kita ini menyampaikan dengan penyakit-penyakit yang berjangkit. Hari ini adalah sebenar hari hari antimikrob sedunia. Dan kita ada hari ini Dr. Hajah Raiza Natali binti Haji Mumin yang sebelum ini telah belajar di University of Nottingham, di mana beliau telah belajar mengenai dengan medical di Coventry dan Birmingham dan kemudian di Brunei Darussalam. Beliau adalah spesialis, beliau telah juga menyambung belajar mengenai dengan specialist training in infectious disease yang dibuat di Singapura, dan beliau sekarang bekerja di infectious disease unit dan bekerja sebagai pakar bersekutu di Kementerian Kesihatan. Dr. Natali memperkenalkan diri, Dr. Natali. Okey, terima kasih Wajidun. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya secara ringkas Dr. Natali dan saya bertugas sebagai pakar bersekutu dalam kepakaran penyakit berjangkit ataupun infectious diseases di unit penyakit berjangkit Department of Internal Medicine di Hospital Ripas dan sebagai source of kepakaran for other hospitals di Brunei Darussalam. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu webinar yang berkaitan dengan Minggu Kesedaran Antimikrob 2020. Dan webinar hari ini is entitled, I will speak bilingually, United to Preserve Antimicrobials, the Role of the Healthcare Worker and How Good Antibiotic Prescribing Practices can help fight antimicrobial resistance. Kalau dalam bahasa Melayu, bersama memelihara antimikrob, peranan pekerja penjaga kesihatan dan bagaimana amalan preskripsi antibiotik yang baik boleh membantu menentang rintangan antimikrob. Okey, Dr. Natali sudah bersedia dengan slide dia? Alhamdulillah, sedia. Okey, kejap saya tukar dulu perubahan settingnya dan kemudian Dr. Natali boleh mulakan. Okey, Dr. Natali, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi warga dan penduduk negara Brunei Darussalam yang tuning in to today's webinar from Kementerian Kesihatan. Permit me to speak in both English and Malay to be more accessible to those who are listening in today. So today's webinar is in conjunction with the World Antimicrobial Awareness Week ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil Minggu Kesedaran Antimikrob bagi tahun 2020, di mana temanya pada tahun ini. Minta maaf ya, boleh tekan sekejap yang di bawah itu ada hide dan stop sharing, boleh tekan hide. Maaf ya. Okay. Nanti terganggu waktu kita memulakan webinar. Okey. Okey, lagi sekali tekan. Ya, sudah hilang. Okey, silakan. Okey, boleh teruskan? Okey, boleh teruskan. Okey, jadinya webinar pada hari ini bertajuk Bersama Memelihara Antimikrob, Peranan Pekerja Penjaga Kesihatan dan Bagaimana Amalan Preskripsi Antibiotik yang Baik Boleh Membantu Menentang Rintangan Antimikrob. Atau dalam bahasa Melayu, tema pada tahun ini adalah United to Preserve Antimicrobials, the Role of the Healthcare Worker and How Good Antibiotic Prescribing Practices Can Help Fight Antimicrobial Resistance. So the content for today atau kandungan pada hari ini adalah cukup menarik insyaAllah, and I'll take you through what antimicrobial resistance is and how to frame the problem atau merangka masalah rintangan antimikrob dan bagaimana preskripsi antibiotik ataupun ubat antimikrobial yang kurang berhemah mendorong AMR atau drivers of AMR. Sedikit sebanyak saya akan bercakap mengenai amalan pengawalan antibiotik atau antimicrobial stewardship, dan seterusnya saya akan menerangkan lagi sedikit prinsip asas dan pendekatan untuk preskripsi antimikrob ataupun basic principles and approach to antimicrobial prescribing,
And last but not least, I'll speak about the role of the healthcare worker ataupun penglibatan para pekerja penjaga kesihatan. So just to set the scene atau permulaan pada awal-awal webinar ini adalah the discovery of antibiotics. Okay, ataupun ciptaan atau penemuan antibiotik, okay, yang mana pada awalnya dalam tahun 1920-an adalah penemuan antibiotik penicillin or the discovery of penicillin in 1928. Dengan penemuan antibiotik penicillin ini, with the discovery of penicillin, it's actually transformed the world of medicine, dan it has improved mortality and morbidity to what were previously trivial but untreatable infections. So kalau dilihat dalam gambaran ini adalah salah satu gambar promosi dari tahun semasa Perang Dunia Pertama, di mana yang dulunya mangsa-mangsa pertempuran dalam perang yang dahulunya tidak dapat diselamatkan kerana jangkitan daripada their wounds. Jadinya dengan penemuan antibiotik penicillin ini telah mentransformasikan cara kita dapat merawat dan improve the survival of our soldiers from war during that time. And this is a quote from a very prominent American molecular biologist who actually looked into the mechanisms by way bacteria communicate, which is called quorum sensing. And this is her quote. When antibiotics became industrially produced following World War II, our quality of life and longevity improved enormously. But the scary thing is that no one thought bacteria were going to be resistant. Basically, rintangan antimikrob ini inda kita ni sangka. Jadinya itulah barangkali salah satu challenge that was upcoming, and we didn't know how big it was going to be. So these were very, how shall I say, poignant and profound words from very prominent molecular biologists who worked with bacteria all her life. So this is all part of nature. We can't fight nature. Jadinya, apa yang terjadi secara semula jadian dalam kita ni dia mampu menantang atau melawan. Jadinya antimicrobial resistance atau perintangan antimikrob adalah satu proses yang semula jadi dalam kuman dan apa yang proses ini atau what drives this process adalah pendedahan kepada ubat antimikrob atau exposure to antimicrobials. And this applies to all berlaku spesifik. And very basically secara ringkas, rintangan antibiotik atau rintangan antimikrob boleh berlaku. Mana ni banyak di mana-mana satu jangkitan dan secara semula jadi ada yang memang secara semula jadi atau naturally are drug resistant, boleh menahan antibiotik. Dan apabila antibiotik diberi kepada kumpulan bakteria ini dalam jangkitan, when you give them antibiotics which kill the bacteria which cause the illness, ini bukan sahaja membunuh bakteria yang baik, ia boleh juga membunuh bakteria yang bukan sahaja membunuh bakteria yang jahat, yang orang katanya yang causing us harm, akan tetapinya good bacteria yang sebenarnya melindungi kita ni dari infection yang lain boleh juga dimusnahkan. Jadinya antibiotik yang barangkali kurang baik dan secara semula jadi are naturally drug resistant are now they are not allowed to grow and take over. So they grow and then they become the prominent or the predominant strain. Jadinya antara bakteria yang naturally ataupun secara semula jadi resistant atau dapat menahan antibiotik, diorang boleh membari diorang punya drug resistance satu kepada kuman bakteria yang lain. Jadinya membesarkan lagi masalah rintangan antibiotik ini. Okay. Then there's a very simple cartoon just to show on the left hand side di mana dahulunya previously apabila jenis diberi
Tapi apa yang kita ni lihat pada masa ni, and what we're seeing today is it's the other way around. Antibiotics are no longer effective dan tidak lagi berkesan melawan jangkitan yang ada, dan memang ini adalah satu masalah yang cukup besar. Jadinya di sini saya ingin merangka atau to frame the problem which is at large at the moment. You could say this is an unseen war because kita ini bertentangan dengan musuh yang halus dan sukar dilihat tanpa kaedah-kaedah yang tertentu. With kita bermusuh dengan microbes atau microorganism atau kuman ni orang katanya, yang have adapted dan menyesuaikan diri kepada cara hidup manusia. Jadinya they've already adapted our way of life. Now, just to frame the problem a little bit more, in addition to this problem which is semakin tular ataupun this has really expanded and spread, the discovery of antibiotics has continued over the past decades. Okay, but this is just a slide to just show that on the top row is, on the bottom row, the different times of discovery of different antibiotics. Okay, penicillin 1928, followed by different classes of antibiotics. Okay, but this has been followed quite quickly, okay, by resistance to these antibiotics. For example, penicillin discovered in 1928, and mere 12 later, significant resistance was identified. And if you look at tetracyclines in yellow, a mere 5 years later, there was, resistance. Jadi rintangan antimikrob itu kedapatan dalam 5 tahun selepas itu. Jadinya ia berlaku cukup cepat orang. Jadinya ini salah satu masalah yang membimbangkan, dan bukan sahaja tu orang bukan not limited to that. The problem is now that it's been about 3 decades atau 30 tahun sejak kelas baharu antibiotik ditemukan. Penemuannya lama sudah tidak berlaku dalam 3 dekad. Jadi ini adalah masalah yang cukup membimbangkan. Jadinya untuk supaya habis kita memahami lagi betapa besar masalahnya, dan fenomena ini adalah fenomena yang cukup membimbangkan. Ini adalah fenomena yang cukup besar yang mengancam kesihatan awam. Jadinya this is a worldwide phenomenon that is actually a threat to public health. Okay, and this is a map which is quite a scary map, cukup membimbangkan, iaitu ini menunjukkan betapa besar masalahnya dari segi kematian. Dan ini menunjukkan, peta ini menunjukkan kadar kematian yang boleh berlaku pada tiap tahun sehingga tahun 2050. Dan kalau kita lihat di sini, just as an example, just to see in Asia alone which is our part of the world, every single year for the next 30 years, we will see about nearly 5 million deaths due to antimicrobial resistance alone. So this is a real problem. And carrying on, a year seperti diarrhea yang
boleh membunuh kan, tetapi masalah antimicrobial resistance ini adalah salah satu masalah yang cukup membimbangkan dari segi kesihatan awam. Another perspective to look at it is to see the effect globally in terms of number of deaths. Hello? Number of deaths Hello, sekejap, globally. kita ada masalah. Okay, so should I stop dulu? It's not no. Tunggu sekejap ya. Okay. Mungkin kita perlu tadi okey tadi ada masalah teknikal macam lagging Yes. dan cuba continue. Teruskan saja doktor. Okay. All right. So I spoke about the last map, which actually showed the deaths. I'll just track back and how worrying it is in terms of deaths per year up to the next 30 years or so, and that's in different parts of the world, and how big it is a problem for Asia. By 2050, globally, we will see, I think this is a gross underestimate. We will see 10 million deaths by 2050. I think this will underestimated, and the cost is phenomenal, more than 66 trillion. And I think, this is something of great importance that we need to tackle. Yang perlu kita tangani. And what are the examples of prescribing practices that we see that drive AMR? Apakah, pengamalan kita ni yang, dari segi membuat preskripsi ubat yang boleh mendorong rintangan antibiotik ni? Umpamanya adalah, memberi antibiotik ni for the wrong indication atau indikasi yang tidak tepat, sebab yang tidak tepat. Dan memberi antibiotik bila ianya tidak diperlukan, when antibiotics are not needed. Dan kadang-kadangnya juga kita ni sebagai prescribers memberi jangka lama antibiotik yang tidak sesuai. So inappropriate duration, and that includes both too long a duration and too short a duration. And I think this is something that a lot of us are guilty of, adalah memberi antibiotik atau antimikrob yang mempunyai spektrum terlalu luas. Jadi it kills too many antibiotics and not specific enough. So apologies, this is in English only, maaf. Ini hanyalah dalam bahasa Melayu dan bahasa English sahaja. So di manakah inappropriate antibiotic prescription berlaku? Dari segi wrong indication atau indikasi yang salah, for example, when you give gentamicin for alone for methicillin sensitive staph aureus bacteremia. So giving gentamicin alone is completely wrong, as gentamicin is purely a gram-negative antibiotic, and to give it to a gram-positive antibiotic. Yes. Okay. Yes. Dapat dengar Yes, I can hear. suara saya? Yes, I can hear. Yes. Dalam masalah di sini ada masalah Okay. Okay, thank you. So I leave studio.
connection. Ini sudah cepat. Nak use semua. Pun connect pakai cuba pakai Jupiter Callisto. Tapi dapat YouTube apa tu? YouTube. Oh, I have to press this one. Ano pakai YouTube? Connection.